Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nasyara al-uluma wal ahkam wa razaqana bil fahmi wal ilham wa hadaina bil imani ala dinil Islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil judi wal karam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat wal mustami'un wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ireng badan kaula sareng panjenengan sadeja sami-sami mujugaken rasa syukur dakah hadiratipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken dan moga-moga saterusna badan kaula sareng panjenengan sadeja tetep sami-sami kenging rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, turjukan kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sadeja jemaah majelis ta'lim rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpangkian sebelumnya badan kaula sempat menceritakan tentang bedena salah setong kaum. Cekak dima kaum-kaum kasebut sanajan keteh sanajan feuceung ibadah saking ki pakun esek sasarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak objektif di dalam bersikap. Artinya tak bersikap sekak dima sekotu eka senenge engki eka senenge kak dima sekotu eka bacii engki eka bacii. Tapi pas paretongan paretong berdasarkan nafsona atau bana berdasarkan pangaterona abakna tibi. Bila ampun abakna tibi seneng engki sanajan pas kalero ka ajunanna Allah pakun ifillah. Tapi bila abakna tak seneng sanajan kak dinto eka sukani sareng ajunanna Allah abakna pas tak seneng. Bila dari kak dinto lam yakunu yaudabuna lillah. Kak dinto orang-orang seka sebut nalekana andi rasa kacar meden kak dinto tak idasare karena Allah Subhanahu wa taala tapi idasare karena nafsona tibi. Dadi sanajan feuceung ibadah, dadi sanajan lebur ngalakoni lalakon se elakoni sareng para nabi. Orang-orang seka sebut ki pakun kenging siksaan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun kak dinto bade dewuna Rasulullah seiriwayatake sareng sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik kak dinto matur dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala na'muru bil ma'rufi hatta na'mala bihi kullah. Duh Gusti Kanjeng Nabi, pun apa kenging abdina nyuruh atabana makon dek ka orang-orang ka angkuy ngalakoni kefokusan sementara abdina tibi ka dinto ya Rasul tak mampu ka angkuy ngalakoni kefokusan sepada ben isor waki abak. Saterusipun juga wa ala nanha anil munkari hatta najtani bahu kullahu. Ben pun apa abdina kak dinto tak kenging ya Rasul. Mana binyega kamungkaran. Tapi pas abek tibi kak dinto tak bisa kak aku nyega sisa ungku-ungkuna juga ndak ka kamungkaran saya cegah ki abek. Dan itu sahabat Anas bin Malik matur dak ka Rasulullah. Pola napa-napa deng sakadeng banyak orang kak dinto perak dadi ka angkui malai, perak dadi ka angkui mafokus orang lain. Sementara abakna tibi dibiarkan di dalam kerusakan,
dibiarkan di dalam kesalahan. Iturut dalam kekaliruan. Jadi kak dinto pas Rasulullah ada buaki. Iya oleh. Benar ya, marin tak aki kefokusan tetap oleh. Sana jen abad natibi tak bisa ngalakoni dek kah kefokusan si pada. Kisah lek setong contohnya katipun apa? Ki beda ustad, beda kiai, beda muballigh penceramah sing ngajak ngiring satu hadirin hadirat warga Tisa Ciruan Dejeh, warga Tisa Tengitan, warga Tisa Ciruan Lauk, tor satu jena Tisa-tisa sekitar Kak Dinto. Ngiring satu jena pabiasa saben malam mah ngalakoni salat tahajud. Kaangkui anyuun perlindungan dak keajunan Allah. Kaangkui anyuun kesehatan dak keajunan Allah. Kaangkui anyuun keterbukaan dak keajunan Allah. Ngajak dak orang. Kaangkui ngalakoni kebagusan. Sementara abad natibi, engki mungkin cuma biasa, tak bisa ngalakoni kefokusan, tak bisa ngalakoni tahajud sih, ngalakoni fan malam. Tapi ngajak dak orang lain supaya ngereng saben malam kaangkui ngalakoni sholat tahajud. Sementara abad natibi bisa nah, engki lak du malam sekalian, tobang. Sama lemaki tobang boleh. Telo malam bisa, sama lemaki tobang boleh. Pun apa ingin ketika dinto ya Rasul? Telepon saya sahabat Anas bin Malik. Maka edel hal kak dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajawab. Qala dabuna Rasulullah bal muru bil ma'rufi. Iya, bagus menjara-jara. Parenta aki kefokusan, ajak orang lain ka angku ngalakoni kefokusan. Parenta aki ajak dak ka orang lain ka angku ngalakoni amal ibadah. Ka angku ma fokus ka odian naresa arena. Wa illam taf'alu bihi kullahu sanajan ba'da tibi tak bisa ngalakoni sesakapianna. Abak na nyoro dak ka orang lain, abak na ngajak dak ka orang lain supaya ngalakoni tahajud saben malam contohnya. Tapi abak na tibi bisa na engki guna lak malam. Kenapa tak kenging ketika itu? Kenging. Karena apa? Kan kak di maka fokusan saya ikalaku abak. Engki kak dinto se tantona si bakal ikau le sarang abak. Ben hal kak dinto karena abek ngajak dak ka orang lain ka angku ngalakoni kefokusan bisa-bisa kala ben rahmat epon Allah Subhanahu wa taala kefokusan seelakoni orang lain kak dinto juga bisa eka pelwaki dak ka abek bisa kenapanya mana nikmat ibadahna orang lain sekala ben sebab ia cek beabaan batan kaula sarang para pancenan saja tantona juga bisa apa ngaruh ketika nikmatan dak ka abak tibik batan kaula turjukan para panjenengan saja. Artinya cek ku sini ika kacaungku pola napa banyak orang gak dinto bila nyorong ngalakoni kefokusan tore tantaretan saja pafeceng asolat berjamaah dak ka masjid ampo orang saya pikiran na langsung ngalak sacoplak ke tibik saya pikir ketika dinto iya berak aku nyoro amalolo aku yang ibadah ke masjid sementara abak na tibi tak pateh entaran ke masjid kiai. Siapa sih noro aga bagusan namun tak contoh jadi orang kadang ngocol coplak kayak ketika itu. Padahal sajan abak bisa mafokus tantona kefokusan agak dinto bakal tebe juga ndak ka. Kalaban sebab ngajak orang lain, insya Allah juga abak kak dinto bisa ngoleh kenceran tiga dia kenceran na orang lain sih ngalakoni ibadah tersebut pun apa boleh pas gelema ibadah kalaban sebab ia cek badan kaula tursukan para panjenengan saja. Jadi gak dinto bisa-bisa salainna oleh kenceran dari ibadah natibi juga ditambahi kenceran dari sebab ngajak orang lain ke aku ibadah. Jadi ketika dinto cek Panapanya mana cek sampai arasa todus abakna ngajak ke orang lain ke angku ngalakoni kefokusan pola na abakna tibi tak bisa. Ngiring tantaretan saja level tangke. Pafecing asodakoh pafecing menyentuni anak yatim. Nah, jadi ngajak ke angku lebur asodakoh lebur menyentuni anak yatim. Ka angku apa ring deureun dek kagetatang ke si kurang mampu. Karena
Mana bisa makin katiten kau udah sukut motor mun ngucap nyari orang miskin sobung mun sama makin. Mun orang tak mampu banyak. Sebanyak boleh orang kekurangan. Jadi orang kekurangan sih banyak. Karena pun apa? Inci cik kadang teka ampun. Kelar panika cik kurang kasih panika. Kelar panika cik kurang boleh. Tapi panika sih kocak. Menyari orang miskin. Katipun apa orang miskin? Si pembahasannya secara syariah. Si kocak orang miskin kak dinto. Inci cangkolang-cangkolang ah. Si ede hari samangken ki bada. Tapi si ede laguna ki sobung. Kak dinto si kocak orang miskin. Mun orang samangken kesana sa di tak andi nah orang samakin persiapan deurena mesti saminggu insyaallah cukup jadi tak andi nah persiapan na beda sobung berengah iki obenga pakun beda sih eka beli deureun pakun cukup tak rekong mun kuna urusan saminggu tak kabeter sih deureun gak dinto si kocak orang miskin engki samangkin si kana beda tapi si kana lakuna panika sobung gak dinto si kocak miskin si kocak fakir si ada samangkin belegak ki sobung apa boleh pas si ada laguna jadi ketika dinto jadi mun nyari orang miskin sobung samangkin jadi lebur menyentuni anak yatim lebur menyentuni ke tetangga saya kurang mampu saya tak mampu saya kurang mampu saya tak mampu mi sobung engki mun urusan masalah kekurangan engki gak dinto banyak penilaianna orang andi toko raja para tungan apola nambeuna rumah raja na apa lega toko na bisa-bisa kak dinto ki kocak kekurangan jadi kak dinto sebanyak sama ken ence orang se kekurangan apa mak pas kekurangan enci karena deng sakadeng beni pas laju saja na deng sakadeng kekurangan kak dinto timbul karena abek na kurang asyukur dekah ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala tiga dinto dadi rasa kurang padahal se iparenta aki sareng ajunan na Allah Subhanahu wa taala abek kak dinto supaya dadi orang se warok torjugan se ponaah tiga dinto ngereng ngalakoni kefokusan ngereng parenta aki kefokusan sanajan abek kak dinto tak bisa ngalakoni kefokusan se satejena wanhau anil mungkar ben ngereng ia tore cegah kemungkaran sanajan wa illam tajtanibuhu kullahu sanajan abek tibik fatan kaula sarang para pancenengan sateja tak bisa ajawi kamungkaran se cara satejana pakun cara paretungan na abek kak dinto manusia kak dinto ampun sami-sami kagali mahallul khotok wan nisyan kenengan naga kaliruan kenengan naga kesalahan dan kenengan naga kelupaan kak dinto si kocak manusia bahasa Indonesia kak dinto manusia mana bi dalam bahasa Arab manusia kak dinto artinya benih andi arti orang boleh mana bi bahasa Arab jadi andi arti sesuatu yang dilupakan jadi lakar manusia kak dinto kenangan lupa jadi tak heran pas yang kadang lupa dan kalau udah tibik kak dinto juga andi sifat lupaan makanya ampula ko painga aki dalam misalnya dalam masalah bekto jadwal tur sama jemaah nyering tak langkong painga aki tak kok lupai karena kenapa karena lagar jeb ijaban dan gue tibik kan itu lupaan sarah mulai umur lekoran muda andik sifat sih hanya lupaan bahkan lupaan agak dinto alebian ben lupaan na orang umur sabitu pitung puluh jadi yang bukannya aki oh lakuna malam kumpulan belasan oh kumpulan si malam kemisan combok napa nikah si malam senin panika jadi kutu paling aki sebelumnya jadi ketika dinto pola polana si hanya manusia kenangana lupa juga kenangana kesalahan saya manusia gak dinto pakun tak lepas dari si hanya kesalahan pakun andi kesalahan jadi saya nona sa
ngeker-ngeker abe kak dinto ka angkui ating kelegi kamaksiatan pakun beda dalam besar amaksiat dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Tak amaksiat dari lalakon dan sakadang amaksiat dari yang kolang dari lisan dari colok amaksiat. Tak amaksiat dari lisan dan sakadang amaksiat dari mata. Tak amaksiat dari mata dan sakadang amaksiat dari kuping. Kak dinto pakun tadi cemburungan resa arena kak dinto. Betul kau sareng para pancingan sateja andik kakaleruan deka ajunan ekon Allah Subhanahu wa taala. Baik saya langsung kakaliruan nada keajunan Allah atau benar kakaliruan saya berkaitan terhadap sesama manusia. Ngacaca coba ngoreng nabes perkara-perkara saya tak ikan isarang ajunan Allah ngabes aurat ngedingaki perkara-perkara saya atet kia ki maksiat tur sama jemah ngedingaki ghaibah ngedingaki fitnah tur sama jemah dadi abek kak dinto eka pangrasa atau eka pangrasaan saben arena kak dinto pakun kata aja kak angkui ngalakoni maksiat belana dari kak dinto nalikana buatan kau sarang para panjenengan sateja atau pada keajunan Allah pakun atau pet terus-terusan cek posine ngantos pangrasana abek ngalakoni dosa wala namun ngantos pangrasana kageseken abek kak dinto pakun tak pangrasa pakun apa ngerasa bener manono dadi asapora atau pada keajunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa seisang aja ben dari dosa se tak isang aja asapora ada keajunan Allah dari dosa se eka pangrasa terus juga dari dosa se tak eka pangrasa ketika dinto se parenta aki sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah ketika dinto marenta kafokusan nyeke dari satu je kakaleruan kak dinto arpa ki perkara sipatot laku patan kau sareng para panjenengan sateja sanajan abek tibi kak dinto tantuna tak bisa kak angkui mampu ating keleki ka maksiat kau juga tak mampu kak angkui ngalakoni kafokusan se sampurna-sampurnana pakun kafokusan na abek bede kurangna pakun ka maksiat na abek juga kak dinto pakun tadek jeng burungan na dadi sateja na so'on pangapuraan dari ajunan Allah, so'on karidaan Allah Subhanahu wa taala supaya abak kak dinto ibadat di orang si selamat. Baik kak dinto selamat nang itunya, selamat nang alam kubur, langkung-langkung selamat pagi nang alam akhirat. Karena ketika dinto seterusnya pon fal fa'ilul munkar karena sakotuna orang sing ngalakoni kemungkaran kak dinto manabi kak dinto cek saking ampun talanjuk ampun tak ekening cegah engki paling sakoni nah sakotuna juga annahyu anil munkar sakotuna juga nyegah dek kemungkaran gen kak dimagelarna bila ampun abek kak dinto engki pun apa boleh sampai apa ngerasa sanajan abek tak apa ngerasa duli cegah kemungkaran kak dinto kala bencara atau pada keajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena pun apa? Karena dalam setong kabedaan tak bakal apolong di antara kemungkaran terjugan kebagusan. Kama yuqalu khudhu aqwalal alimis su'i. Jika dia contohnya beda ulama su, ulama si coba, ulama si lebur acual dek ka hukum. Yang sakadang ulama si lebur acual ka hukum kak dinto, mana bicara ka ilmuan nah. Ampuna lakar dadabunna kak dinto, bagus, ocakna bagus. Mela dari kak dinto khudhu aqwalal alimis su'i. Kala mon lakar bagus, teka aja cana ulama si coba, kala mon lakar cacana bagus. Tapi wala tak khudu fi'lahu tapi cek tero lalakonna tapi cek tero lalakonna mun lakar bebelaan si bagus engki toro tapi mun lakar lalakonna coba teka aku si iko cak ustad teka aku si iko cak kiai mun lalakonna coba engki cek toro jadi ketika dento li anna qaulahu minal haqqi karena deng sakadeng cacana ulama su kak dinto minal haqqi deng sakadeng keluar dari kefokusan
Mun cacana kak dinto lakar arupa kefokusan. Bobodohna sapa nikah fokus. Saking pun apa? Saking pun apa kak? Saking wa fi'luhu minasyaiton. Tapi pas lalakonna kak dinto se arupa aki dari setan. Qauluhu minal haqqi. Dedebunna ocak-ocakna kak dinto dari kebenaran, dari al-haq. Iki kak dinto salah satu sifat Allah al-haq yang maha benar. Bisa-bisa dedebunna ocakna orang-orang sing ulama masuk kak dinto lakar dedebunna murni ajaran lagi debuna Allah Subhanahu wa taala tapi wa fi'luhu minasyaiton tapi lalakonna nero lalakonna setan. Tiga dinto tengkana beda pepatah-pepatah kona kak dinto mesti keluar dari bingking ajam engki cumbuk mun lakar saya keluar telur. Tiga dinto. Tapi mun keluar dari bingking manusia, teka apun ko sini pejabat sagale, teka ampun ko sini kiai sagale, teka ampun ko sini ustad sagale. Pas maka keluar dari bingkingnya, iki cek cumbu. Karena apa? Beda. Beni pas artena, cek pas arte ajem amurjaan. Ben ulama punten. Bening ngerti aki ketika dinto, sanajan lakar orang gak dinto. Ada kalanya beda bektona orang gak dinto lakar bisa-bisa terjede gak dinto ama beun timbang binatang. Engki ben kak dinto langkung-langkung kudu kapang rasa dari paritongan abek tibi ka ada kan. Abek kak dinto cek sampai apa ngerasa afokusan ben binatang ben hewan cek sampai kan. Engki kabek tibi saking meningko caki ka orang lain. Engki bisa cara buat na cobaan ben ajam juga tersinggung. Tingkel ko caki ka abek tibi bang sebenga. Menabek tibi sing ngucak ama sa pegel ka abek tibi. Katipun apa? Mak pas abek kak dinto kudu apa ngerasa seakan-akan abek kak dinto lebih rendah dari binatang. Karena apa? Engki banyak perhitunganna. Engki kalak salah setong contohna bae. Ajam kak dinto tak andik dosa, patek kak dinto tak andik dosa. Sementara abek boten kau udah sarang para pencenan saja. Tak buang bu siang malam ngalakoni dosa. Jadi dalam hal kak dinto bae, ampun jelas cek abek kak dinto lebih rendah derajat timbang hewan. Tinggal nganggep abek kak dinto lebih rendah tak pun apa. Engki cek sampai nganggep orang lain ketika dinto. Mun pas nganggep orang lain, engki takok-takok mek pas tersinggung. Takok-takok mek pas ada dengaki kebentuan, takok-takok mek pas ada dengaki pon apanya mana unsur-unsur panyalian. Karena pon apa? Mun nyale orang lain, engki kak dinto engki dadi dosa juga. Nyale orang lain dadi dosa. Ketika dia dan kalau sempat menceritakan juga dalam kumpulan sebelasan perpanggian sebelumnya. Insya Allah mana tak kali rasa ini panjenengan. Sempat cerita cek sangkuna dosa si paling raja iantara naga dinto. Salah starina syirik. Dosa si paling raja nomor 2 na syirik kak dinto. As-sukhriyatu binnas. Nyale menghina deka orang lain. Ketika dinto termasuk dosa si raja. Nyari orang lain, langkung asaraan ban pate. Oh sih ke orang lain misalnya. Ke orang lain mau jangan. Mun ka abad tibi nah. Papan rasa aduh ya Allah. Ya ana sapura aki abdina ya Allah. Abdina kak dinto. Kau di andre saare kak dinto. Kulina abek pikiran na abek. Caca na abek. Pas asaraan ban pate abdina ya Allah. Meniko caki ka abad tibi. Niki pasira saya pegel ka abad tibi. Kak dinto kan salah satu bentuk kesadaran saking kak dinto cek sampai kocaki dekat orang lain karena apa karena kak dinto akan menjadikan ponapanya jadi itu sana abak tinggal mau oleh orang bangsa bangga kak dinto sih apikir karena apa karena nalikana abak kak dinto arasa lebih fokus dari kucing abak apa ngerasa lebih fokus dari mbik abak apa ngerasa lebih fokus dari sape abak apa ngerasa lebih fokus dari orang lain kak dinto abak ampun katengkeun sifat sombong gak dinto saking kini nah
akan menjadi penghalang tetilang alanga abe ka angkui masuk dek ka swarga na Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ada buah ki dalam hal ka dinto la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak bakal masuk dek ka swarga dewena Rasulullah orang se andik nengi atena kasombongan sanajan cuma mithqalu dzarrah. Beda saya ada waki mithqalu dzarrah kak dinto jika dia gandum sabuter. Beda saya ada waki saat besar tepung. Pokoknya beda kesombongan pun ada dalam ate kak dinto aba rasa lebih bagus. Aba rasa lebih mulia, aba apa rasa lebih pinter, aba apa rasa lebih ponapa terus sama cuma kak dinto akan menjadi penghalang dak kaba-abaan ka aku masuk dak ka swarga Allah Subhanahu wa taala. Allah makon supaya abe kak dinto ipa suci kalaban ibadah, ipa suci kalaban tobat, ipa suci kalaban zikir, ipa suci kalaban maus Al-Qur'an. Tapi cek sampai wala tuzakku anfusakum. Cek sampai abe na masuk ya ada anak orang lain. Cek sampai abe na gus ma fokus abe na ya ada anak orang lain. Tinggal perkara abe kak dinto yang kepecuba sarang orang lain tak pun apa. Karena nalikana abe badan itunya kak dinto memposisikan diri ada di bawah, insya Allah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala bila dapat ke akhirat bakal badan nengi posisi atas. Abe kak dinto kit nengi itunya misalnya andik kamu joon nengi kenangan se anggap cara paritungannya kenangan se tinggi atingkian ban kenangan orang lain karena paritungan derajat ko ustad ko kiai ko pejabat ko apa terus sama cuma andi kemampuan kangku gak dinto saking abek gak dinto menempatkan diri di bawah merendahkan diri tawadhu waro jadi nalekana abek merendahkan diri nengi akhirat gak dinto bakal epatengki derajat sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dunya gak dinto sanajan abek epatengki dunya gak dinto sakecik paling abit aja masa umur lah. Tapi nengi akhirat kamu jangan gak dinto bakal kauleh selama-lamanya. Muka-muka batan kaulah sarang para panjenengan saja. Ibadat dia orang-orang si fajra nengi dunya, fajra nengi alam kubur, langkung-langkung fajra nengi alam akhirat. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong dabuh Imam Al-Baihaqi kak dinto ada buah ki dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau kak dinto ada buah ki min a'zamil masaibi lirrajuli paling rajana musibah eka andik setong orang engki kak dinto ayyak lama min nafsihi taksiron nalikana abekna arasah je abekna andik kakurangan sampurnaan dalam ibadah kakurangan dalam pangafekte dek kajunan Allah kakurangan berbuat baik dek sesama manusia kakurangan dalam masalah kurang banyak asodakoh kurang fokus kurang ikhlas ibadah niat tangi abek andik macam-macam kekurangan ya pas abek kak dinto menyadari dek kekurangan kak dinto tapi summa la yubali tapi tak pas tak berusaha kak angkui memperbaiki kekurangan kak dinto wala yahzanu alaihi ben tak rekong atas kekurangan ibadah kak dinto termasuk paling rajana musibah setiap dek kak orang dek kak manusia jadi nalikana abek apang rasa cak abek kurang bener tapi tak berusaha ka angkui ma bener abek apang rasa cak abek kak dinto ngalakoni kesalahan tapi tak berusaha ka angkui ma tepak kesalahan apang rasa cak abek kak dinto andik susah tapi tak berusaha ka angkui nyoon sapora atas dosa seikalaku kak dinto termasuk paling rajana musibah se tebe dek kak manusia muka-muka batan kau sarang para panjenengan saja bila ampun apang rasa muka-muka dulia bisa menyadari langkung-langkung terutama dalam masalah atobat cek ko sini ngantos pangrasana abe polana katitan kau sukut motor mun iantos pangrasana deng sakadeng saterus sapakun tak apang rasa karena pun apa bila abe kak dinto nilai dari abe tibi bener malolo abe tibi tepak malolo beda masalah sampai nikah bila tanya aki
Engki abak na tibi sebener. Cak na sesetonga juga engki abak na tibi sebener. Karena apa? Karena masing-masing mempertahankan berdasarkan nafsu, berdasarkan cak saking nafsul ammarah. Padahal separlo ipaka ada engki kak nito nafsul mutmainnah. Jadi bila pas nafsul ammarah kak nito termasuk la ammaratum bisu. Jadi pakun akan menimbulkan, akan memerintahkan dek ka abak kak dinto supaya jangan lakoni kacubaan. Ben kacubaan sik kalako pas kak dinto sajen-sajen pas ika pangrasa dadi ibadah. Ika pangrasa dadi kebagusan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Karena setan kak dinto banget penter. Penter nganan mainan atena manusia. Banget penter kaangkui mana kaangkui aparing pangaro deka atena manusia pangaruh se asal la kuat iman na bisa-bisa kalaban ikuda bisa-bisa pas keimanan na lontor kan sakoni bisa-bisa pas locot gemet tadi iman na sakale naudzubillah nyereng satejena aparnya unan deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakoni bisa uswamator malar muga sesakoni kadin toh bisa tetia kamanfaatan siraja muga boten kaula torsukan para panjenengan sateja kurang lebih nanyo ona maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.